A 39-year-old woman from Bandirwada has been arrested by Ponda police station for allegedly cheating youths by promising government jobs. According to police sources, the accused allegedly demanded rupees 5 lakh for a clerk post and rupees 5 lakh for a driver post and is believed to have duped several individuals in the process. The accused has been remanded to 6 days of police custody. Further investigation into the case is underway. फोंडा पुलीस स्टेशनान एक 7 तारखेक एक चिटींग केस रजिस्टर केला रिगार्डिंग जॉब. हितून एक सुहाना सुजय नायक एज 39 हे लेडीक अरेस्ट केल्ली आहा आनी तिका काल 6 दिसांचो रिमांड घेतला पुलीस कस्टडी आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हितूनसून आमकां एक कंप्लेन येयल्ली. त्या कंप्लेनीन ती क्लर्क आनी ड्रायव्हर हे 2 जॉबांचे हितून तिणी पयशे घेतलेले आनी अजून फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनान फुडल्यो गजाली कळटल्यो. मागीर हांवें फुडलें तुमकां अपडेट दिता. खंयची रेजिडेंट बीन ही बंदीरवाडा म्हटला मार्सेल. आनी कितले हे घेतले पयशे बी कितें कळटा? कशे क्लार्क जॉबाक तिणी एक 5 लाख आनी दुसरो ड्रायव्हर जॉबाक एक 5 लाख. ओके, डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन अजून प्रायमरी स्टेजीचेर आहा.